السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا في أخبار الرياضة، والبداية بأخبار الكان، أين حجز منتخب السنغال مقعدا له ضمن المربع الذهبي ضمن نهائيات كأس إفريقيا بعد إطاحته بالبنين بهدف مقابل 0. الهدف سجل في الدقيقة أو في الشوط الثاني بقيادة الحكم الجزائري غربال، وبهذا سيواجه منتخب السنغال في الدور نصف نهائي المتأهل من لقاء تونس ومدغشقر المقرر غدا بحول الله بداية من الساعة 8 ليلا. هذا وفي هذه الأثناء تلعب المواجهة الثانية بين منتخب العملاق النيجيري ومنتخب جنوب إفريقيا، والتعادل السلبي يخيم على الشوط الأول في هذا اللقاء. في أخبار المنتخب الوطني، أجرت العناصر الوطنية آخر حصة تدريبية لها مساء اليوم قبل المواجهة التي تنتظرها غدا أمام منتخب كوت ديفوار في إطار ربعي نهائي كأس إفريقيا. الحصة كانت بحضور كل التعداد باستثناء الحارس أوكيجا الذي عودته الإصابة على مستوى الظهر، وبذلك يضيع بنسبة كبيرة التواجد في قائمة 18 لاعبا التي أعدها بالماضي لمواجهة الفيلة. وكانت حصة اليوم لوضع آخر الرتوشات على التشكيلة الأساسية. هذا وعقد الناخب الوطني جمال بالماضي ندوة صحفية صبيحة اليوم تحدث فيها عن المواجهة المرتقبة غدا أمام المنتخب الإيفواري، والذي أكد على صعوبة المهمة وعلى أن المنتخب سيبذل كل ما بوسعه لتحقيق تأشيرة التأهل. السلام عليكم. Je ne parlerai pas de match test, on n'est plus en train de tester. C'est un match de quart de finale que l'on doit remporter pour pouvoir passer au tour suivant, la demi-finale. Donc cette équipe qui est la Côte d'Ivoire est une équipe qui est aussi un favori pour cette Coupe d'Afrique, avec tout sa pléthore de joueurs et de bons joueurs qui évoluent dans des bons championnats, donc des joueurs d'expérience, qui arrivent aussi avec beaucoup avec la conviction de pouvoir gagner, l'objectif de gagner. Ils ont gagné, je crois, leur Coupe d'Afrique en 2015, c'est ça? Donc c'est une équipe qui a déjà ce passé, et même ce passé récent, cette expérience de la victoire. Donc voilà, ne serait-ce que par son titre récent, c'est un archi favori pour cette Coupe d'Afrique, et voilà. Donc on sait qu'il y aura un adversaire difficile et délicat à jouer demain. من جهته اعتبر مدرب كوت ديفوار إبراهيم كاماران مواجهة الخضر أحسن اختبار لأشباله، مشيدا بالإمكانيات التي يتمتع بها المنتخب الجزائري. Déjà, comme vous dites, quand on regarde les deux parcours, l'Algérie, sur les stats qu'ils font, sont nettement favoris. Parce que quand tu fais une compétition, tu perds pas de match, tu n'encaisses pas de but, tu emmènes 9 à tout le monde. Donc ça veut dire que c'est quand même une belle équipe. Derrière, ils sont costauds. Au milieu de terrain, ils ont de bons joueurs. Devant, ça va vite. Donc maintenant, on ne va pas dire que l'Algérie nous fait peur. Non, comme je disais tout à l'heure, ça reste un match de foot. Chacun viendra avec ses forces, avec ses qualités. Et à la fin du match, comme disait Max, on fera le bilan. Mais je pense que si on met tout, si on fait tout ce qu'il faut pour gagner ce match, on le gagnera. Maintenant, si on ne le gagne pas, ça veut dire que l'Algérie n'aura pas volé son parcours depuis le début de la compétition, parce que je pense que pour moi, ça reste quand même un grand favori. إبراهيم كامارا قال أن مواجهة الجزائر لها خصوصيات كثيرة، وأنها ليست مواجهة بينه وبينها بالماضي فقط، بل إنها مواجهة بين الجيل الجديد للمنتخبين. Je pense que le match, c'est pas entre Djamel et Ibrahim. Il a son tempérament, depuis qu'il est arrivé en Algérie, il fait du bon travail, ça se voit sur les résultats, et je pense qu'il n'a pas volé le fait qu'il soit nominé meilleur entraîneur du premier parcours. Maintenant, comme je dis,
Là, c'est sur un match, tout peut arriver sur un match. L'Algérie, je vous dis, elle a des qualités, elle a aussi des faiblesses. Après, à nous de profiter de la moindre chance qu'on peut avoir, parce que de toute façon, on ne va pas se cacher, l'Algérie a du gros potentiel, même si moi, j'ai quand même une belle équipe. Hein. Ça, je la changerai pour rien au monde, ce que j'ai. Et maintenant, sur le terrain, c'est autre chose. Il va falloir se battre, comme j'ai dit, mettre tous les ingrédients, oublier que l'Algérie a mis 9 buts, qu'elle n'a rien encaissé, se dire que c'est un nouveau match et que tout est possible. قامت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بخرج رائعتها اتجاه الجماهير الجزائرية المتواجدة بمصر بعد منحها التذاكر مباراة الغد التي تنتظر الخضر أمام منتخب الكوديفوار، خاصة في ظل التسهيلات التي قامت بها اللجنة المنظمة للكان بعدم اشتراط بطاقة المشجع على الأنصار الذين تنقلوا مؤخرا إلى مصر لمؤازرة المنتخب الوطني في هذا الحفل الكروي، وهو ما ارتاح له الجمهور الجزائري المتواجد هناك. عطاتني التكات يعطيهم الصحة و j'espère qu'ils vont gagner 1 2 3 vive l'Algérie. On va partir pour les supporter et 1 2 3 vive l'Algérie. بسم الله ونشكر قناة نوفي ديال الاستضافة هذه. جينا عطاونا تذاكر كثر خيرهم وجينا من الجزائر. انا معولي على الكاس ان شاء الله بربي. عندي 16 يوم الدور الاول ولا هنا ملي بدات الكاس دائما وكثر خيرهم وان شاء الله فيها خير ورانا واجدين وبقوه ونربحوا غدوه كوت ديفوار 2-0. السلام عليكم. إن شاء الله تكون هذه هي النتيجة لتحقيق التأهل. نختم فقط بهذا الخبر أين قامت إدارة مولودية الجزائر بإقالة المدير الرياضي عمر غريب من على رأس إدارة المولودية أو مولودية الجزائر. أقول بهذا الخبر ننهي أخبار الرياضة. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم.